हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान एमएम। फ्रेंड्स, मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आपण माने तो ओटीईटी पय निश्चय भलो भाबे प्रिपरेशन करूथिबे। तो सेति पय आपण मानक पय आज मु नै आसीची गोटे कंप्लीट रिवीजन क्लास जहा आपण मानक पय गोटे मॉक टेस्ट। मु आंसर कहबा पूर्वरु आपण माने निजे निजे आंसर कहबे एंड आपण मानको निजे निजे आपण मूल्यांकन करिवे। देखिबे आपण मानकर कॉन्फिडेंस लेवल केते बढ़ी जिवो जे आपण माने एतिकी क्वेश्चन रु निजे एतिकी मार्क रखि पारुचंती। एबे ठारु आपण माने आपण मानकु मूल्यांकन करबा स्टार्ट कर दियंतु। एबे त हमरो डेली मॉक टेस्ट चलीछि, प्राय डेली दुईटी मॉक टेस्ट क्लास अपलोड होउछि। तो सबुरो क्वेश्चन जते बेले भी म कहूछि तार आंसर गुडी को आपण माने निजे दियंतु और निजे को निजे मूल्यांकन करंतु। तो आज हमें डिस्कशन करबा हमरो सोशल स्टडी पेडागोजी रो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 रो मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करबा। आवश्यकता पूरण पाई गोटिए देश अन्य गोटिए देश उपरे निर्भर करबा को पडुछि। एहा किपरि संभव? अतीतर घटना को अध्ययन करबा, अंतर्देशीय बुझामणा रखिबा, विश्व शांति पाई गुरुत्व देबा एंड आपणकर ललित कला उपरे गुरुत्व देबा। गोटिए देश अन्य देश उपरे निर्भर करबा को पडुछि आवश्यकता सब पूरण करबा पाई। तो गोटिए देशर आवश्यकता अन्य देशर जो आवश्यकता रही गोटे देश पाखर जो जिनस नाही से अन्य देश पाखर आणुची, अन्य देश पाखर जहा नाही से आ गोटे देश पाखर आणुची। तो ए जो परस्पर ऊपर डिपेंड करूचंती तो ताहा हेउची आपनकर अंतर्देशीय बुझामणा रखिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो फ्रेंड्स आपण मानक पई एमिति मॉक टेस्ट मैराथन आपनकर एग्जाम पर्यंत कंप्लीट एमिति चालिबो एंड आपण मानक एग्जाम को ए वीडियो गुडी को इजी करि दबो एंड क्वालिफाई करबा को बहुत सहायता करिवो। तो जदि आपण मानको मोर वीडियो गुडी को भलो लागुथाय तो लाइक एंड कमेंट करबा को आदो भी भूलिबे नै एंड चैनल जदि नुआ अछंती एंड सब्सक्राइब करूचंती मोर प्रत्येक वीडियो आपनका पाखरे प्रथमे पहुंचीबो। तो एबे देखिबा निम्न केउ उक्तिटी भूल। केउ उक्तिटी भूल कहूची? इतिहास बिना राजनीति विज्ञान रो मूल नाही एंड राजनीति विज्ञान बिना इतिहासर फल नाही। ए दुईटी जाक उक्ति आपणकर कहिसंती आपणकर जॉन सिली कहिसंती इतिहास बिना राजनीति विज्ञान रो मूल नाही एवं राजनीति विज्ञान बिना इतिहासर फल नाही। तो ए दुईटी उक्ति आपणकर ठीक अछि। पदार्थ विज्ञान साहाय्य रे प्राकृतिक भूगोल को भल भाबरे हृदयंगम करि हुए। भूगोल और विज्ञान परस्पर निर्भर, गोटिक बिना अन्यटी परिप्रकाश होई पारे नाही। पदार्थ विज्ञान साहाय्य रे प्राकृतिक भूगोल को भल भाबरे हृदयंगम करि हुए। उदाहरण देखंतु जलवायु, जुआर भट्टा, पृथ्वीर आवर्तन परिक्रमण, भूमिकंप, आग्नेयगिरी, मृत्तिका क्षय ए सबु विषय पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान सह संपर्कित। तो पदार्थ विज्ञान साहाय्य रे प्राकृतिक भूगोल को भल भाबरे हृदयंगम करि हबाटा एटा मध्ये आपणकर ठीक रहिला। भूगोल मुख्यतः मानव सभ्यतार अतीत काल सह संपर्क जड़ित। तो एटा आपणकर भूल। तो आपणकर मानव सभ्यतार अतीत काल सह किए जड़ित? इतिहास। तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। निम्नर केउ उक्तिटी आपणकर भूल? केउटा आपणकर भूल बोली से कहूची? तो देखिबा फ्रेंड्स आपणकर कोउटा भूल? भूगोल मुख्यतः स्थान उपरे अधिक प्राधान्य देइथाय। ठीक अछि। इतिहास संबलर सदुपयोग उपरे गुरुत्व दिए। संबलर सदुपयोग जो आपणकर नेचुरल रिसोर्सेस अछि तार सदुपयोग उपरे गुरुत्व किए दउची? भूगोल। तो एटा आपणकर भूल अछि। कौनसी प्रसंगर मुख्य उद्देश्य कहिले कोन बुझाए? मुख्य उद्देश्य कहिले कोन बुझाए? एबे हमें टिके लक्ष्य और उद्देश्य विषय रे डिस्कशन करिबा। आपण माने तो देखुचंती पॉइंट गुडी को एंड मु आपण को एमसीक्यू क्लास रे गुडी को बुझाइतिली। तो आपण माने निजे निजे आंसर दियंतु एंड मु आपण माननको आ टिके भलो भाबे बुझाइ दउची। तो आपणकर लक्ष्यटा साधारण, उद्देश्य होची निर्दिष्ट। आपणकर लक्ष्यटा सुदूर प्रसारी हला बेले उद्देश्यटा तत्क्षणात तार फल देई थाए।
ତ ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ବି ସବୁ ବିଷୟ ହେଲା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ମାନେ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ନାଗରିକତାର ବିକାଶ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋଭାବ ତ ଏଗୁଡିକ କଣ ହଠାତ୍ ହେଇପାରିବ କି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏଗୁଡିକ ହେଇପାରିବ କି ଆଦୌ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା ଡେରିରେ ହବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ରହିବ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢେଇବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢେଇବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶାହଜାହାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢେଇବେ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ତାହା ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ସରିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି ସାମଗ୍ରିକ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମାନ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଏ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାମଗ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାମଗ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଏଟା ତାର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଟା ହଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ବିଷୟର ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପଢେଇବାକୁ ଗଲି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ପଢେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଦବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରେଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରେଇବା ଏଟା ଭାଷାର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଆପଣ କଣ ଦକ୍ଷତା ନେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଲା ନୁହେଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣକୁ ଜାଣିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆପଣଙ୍କର 2025 ଏସଟିଟିରେ ଆସିଥିଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଏଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ନୁହେଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର ନିମ୍ନ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଛି ଅପସନ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନିଜେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣିକ ପ୍ରାପ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଝାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସାଧାରଣ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କହିଲା ସୁଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତତ୍କ୍ଷଣିକ ପ୍ରାପ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଦେଶପ୍ରେମ ତଥା ଜାତି ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ରେକ ହେବ କେଉଁ ବିଷୟଟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାତି ପ୍ରୀତି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଣ କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଣ କରିଥିଲେ କେମିତି ଆମର ଦେଶକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରାଗଲା ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ନଲେଜ ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ଇତିହାସରେ ତ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିଲାର ଦେଶପ୍ରେମ ତଥା ଜାତି ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ
निम्नलिखित केउं विषय अध्ययन कले पृथ्वी उपरिस्थ एवं आकाशरे हेउथिबा घटना गुड़िकु जानिबा सह सिद्धांत ग्रहण करिहेब। आपण माने निजे आंसर देबे। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थनीति। तो पृथ्वी उपरिस्थ एंड आकाशरे हेउथिबा घटना कोटा हेबो फ्रेंड्स? भूगोल। कंप्लीट भूगोल रे। निम्न केउं विषय को अतीतर राजनीति कहा जाए? भल भाबे बुझेइथिली आपण माननकु जेतेबेले मु आपण मानकर एमसीक्यू क्लास नेइथिली। अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। आपण माने राजनीति भाबिकी राजनीति विज्ञान कहिबेनी। वर्तमान राजनीति आपण जानुचंती राजनीति विज्ञान रु, किंतु अतीतर राजनीति आपण कोउथिरे जानुचंती? इतिहास रु। अतीतर राजनीति जानुचंती इतिहास रु। मोगल मानकर राजनीति किपरि थिला, आपणकर सुल्तान मानकर राजनीति किपरि थिला, एगुड़िक सब जानिकी मेरिट डिमेरिट जानिकी आजिर राजनीति चलेछि। तो अतीतर राजनीति इतिहास। एबे वर्तमान रो जो राजनीति आपणकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, पार्लियामेंट जहा सब भी पढ़ा जाउछि कोउथिरे? राजनीति विज्ञान रे। केउं श्रेणी ठारू सामाजिक शिक्षा और विज्ञान को अलगा अलगा विषय रूपे रखा जाइछि? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो फ्रेंड्स आपण मानको कहि रखे आपण माने केते केते मार्क रखुचंती मते कमेंट करी जणाइबे। केउं श्रेणी ठारू सामाजिक शिक्षा और विज्ञान को अलगा करागला? आपणकर प्रथम और द्वितीय रे प्रथम श्रेणी रे हस खेल बही रे भाषा, गणित, परिवेश को सम्मानित करी रखा जाइछि। द्वितीय श्रेणी रे हस खुशी बही रे भाषा और परिवेश को सम्मानित करी रखा जाइछि। ताको गणित को गोटे अलगा बही गणित खेल करा जाइछि। तो सामाजिक और विज्ञान को अलगा अलगा विषय रूपे को श्रेणी रे करा जाइछि? तृतीय पाखरु आपणकर जणा अजणा रे सामाजिक और विज्ञान को अलगा करा जाइछि। तो एठी गोटे आपण मानको कहि रखे प्राथमिक विद्यालय रे सामाजिक पाठ परिवर्तन रे परिवेश अध्ययन भाग 1 और विज्ञान नाम परिवर्ते परिवेश अध्ययन भाग 2 एको 1972 मसिया रे ईश्वर भाई पटेल कमिटी सुपारिश करथिले। 1986 जातीय शिक्षा नीति मध्य याको अनुमोदन करथिला। तो एनसीईआरटी 1988 कोन कला ना परिवेश शिक्षा को प्रथम द्वितीय श्रेणी पाई सम्मानित करी रखिला। तृतीय पाखरु सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को परिवेश अध्ययन 1 सामाजिक विज्ञान, परिवेश अध्ययन 2 विज्ञान करके अलग अलग कला। तो को श्रेणी ठारू अलग हला? तृतीय श्रेणी ठारू। परिवेश अध्ययन पाई परिवेश अध्ययन केउ श्रेणी रे पढ़ा जाए? परिवेश अध्ययन सप्तम, षष्ठ, पंचम, द्वितीय। कोंतु देखि को श्रेणी ठारू? आपणकर द्वितीय श्रेणी। तापरे नेक्स्ट देखिबा तृतीय श्रेणी ठारू ऊपर श्रेणी मानकर सामाजिक विज्ञान रो केतोटी भाग थाए? तृतीय श्रेणी ठारू ऊपर को तृतीय श्रेणी रु ऊपर को आपणकर रहुची 2टी। तृतीय श्रेणी रु ऊपर को रहुची आपणकर 2टी। कोटा आपणकर सामाजिक विज्ञान रो रहुची सामाजिक पाठ और विज्ञान। सामाजिक विज्ञान रो तृतीय भाग विषय वस्तुटी कोन? सामाजिक विज्ञान रो हमर विषय वस्तु करा जाईची भाग 4 भाग रे। आपणकर सीक्वेंस अनुसार मन रखिबे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आसीबो। तृतीय भाग तो आसी जाईची। प्रथमे भूगोल, द्वितीय रो इतिहास, तृतीय रे राजनीति विज्ञान, चतुर्थ रे अर्थशास्त्र। तो आपणकर तृतीयटी ताले कोन हला? राजनीति विज्ञान। भूगोल, इतिहास, राजनीति। सामाजिक विज्ञान अंतर्गत केउ विषय रे अतीत घटनावली सूचना मिले? अतीत घटनावली भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास। आपणकर अतीतर घटनावली कोउथिरे मिलुची फ्रेंड्स? इतिहास। सामाजिक विज्ञान अंतर्गत विषय गुड़िक हेउची कोन? आपणकर भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र। क्रमान्वय रे मन रखिबे भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। विभिन्न सांस्कृतिक समन्वय जोगु भारतीय संस्कृति समृद्धिमंत होईची। एहा केउ विषय अध्ययन कले जणा पड़े? राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास। सांस्कृतिक समन्वय जोगु भारतीय संस्कृति आपणकर समृद्धिमंत होईची। तो आपणकर इतिहास। आपणकर
ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେ ଦିନ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସୁଯୋଗ ଥିବା ବିଷୟ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନୁଧ୍ୟାନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କୋଉଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଭୂଗୋଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କଥା କହିବ ମାନେ ଭୂଗୋଳ। ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କୋଉଟା? ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ମତେ ମନେ କରିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆକବର, ବାବର, ଅଶୋକ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି ସେଟା କଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସ୍ପେସିଫିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁ। ସମୟ ରେଖାରେ ଅଶୋକଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟକୁ ଦର୍ଶାଇବେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ସାଧାରଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସିଂହାସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଜଗତୀକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ ଓ ଘରୋଇକରଣ ଆଦିର ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା କେଉଁ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣା ପଡିଥାଏ? ଇତିହାସ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କେଉଁ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ? ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି। ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ। ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନେଇକି ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଦେଖେଇବେ କି? ଆପଣ ଗ୍ଲୋବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି କୋଉଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବ, ମାନଚିତ୍ର ରେଖାଚିତ୍ର, ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ୟୁଜ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ର ଓ ରେଖାଚିତ୍ର। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ଗ୍ଲୋବ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ମହାଦେଶ, ଜିଲ୍ଲା ସବୁର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନ ରେଖାଚିତ୍ର, ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ, ମାନଚିତ୍ର। ମାନଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ପୃଥିବୀକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ର। ଏଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ମାନଚିତ୍ରକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିକାରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରତିକାରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପ୍ରତିକାରମୂଳକ, ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ କରନ୍ତି? ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ପଛୁଆ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଅନଗ୍ରସର ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି।
ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସାଧାରଣ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ, ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ବିକୃତ, ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଗ୍ଲୋବ, ଆଟଲାସ, କଳାପଟା, ଚାର୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଆଟଲାସ। ଆଟଲାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଜଳବାୟୁ, ପାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ, କେଉଁ ଦେଶ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉଠି କଣ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆଟଲାସ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେପାରେଟ ଆପଣଙ୍କର ଏସଏସଟି ରେ ଗୋଟେ ଟିଏଲଏମ କ୍ଲାସ ନେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଟିଏଲଏମ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଏସଏସଟି ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଏଲଏମ ଉପରେ ମୁଁ ସେପାରେଟ ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ କରିଛି। ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯୋଉମାନେ ବି ଏସଏସଟି ର ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ ରେ, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସଏସଟି ର ପେଡାଗୋଜି एंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सबूर प्लेलिस्ट मु आपण मानक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देबी, आपण माने सेटु जाईकी देखि पारिबे। एंड जदी खोजी कि न पाइबे ताहाले मते कमेंट करिवे, मु आपण मानक पर्सनल आपण को कमेंट रे लिंक दे देबी। तो सेठी मोर गोटे कथा मने पड़ला आपण मानक कहि रखे, पाठ्य पुस्तक हेउची मुद्रित रूप रे जणे शिक्षक। पाठ्य पुस्तक हेउची मुद्रित रूप रे जणे शिक्षक, मने रखिबे फ्रेंड्स। तो भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि भिन्न कोटा? शिक्षा पर्यटन, क्षेत्र परिभ्रमण एंड आपणकर परिभ्रमण, एगुड़िक सब आपण बाहर करूचंती, पिला को वास्तव अनुभूति, आपणकर प्रत्यक्ष अनुभूति दउचंती, पिला माने अनियंत्रित परिवेश रे आपणकर ज्ञान आहरण करूचंती, बाट श्रेणी प्रदर्शन एटा क्लासरूम रे आपणकर नियंत्रित परिवेश मध्य रे हेउची। एंड एटा होची आपणकर परोक्ष शिक्षादान। निम्नोक्त केउटी भूगोल शिक्षादान पाई मानचित्र ग्लोब ठारू अधिक उपयोगी? मानचित्रटा ग्लोब ठारू अधिक उपयोगी। पृथ्वीर आकृति, अक्षांश, द्राघिमा, भूदृश्यावली, दिग, आपणकर पृथ्वीर आकृति एटा तो आपण ग्लोब रे ही भलो भाबे देखै पारिबे, अक्षांश द्राघिमा मध्य ग्लोब रे भलो देखै पारिबे, दिग मध्य आपण ग्लोब रे देखै पारिबे, भूदृश्यावली एटा होची आपणकर मानचित्र अधिक उपयोगी हब। एक गवेषणात्मक परिकल्पना प्रस्तुत करबा पई पर्यायक्रम कार्य गुड़िक कौन? आपण गवेषणात्मक गोटे परिकल्पना आपण प्रस्तुत करिवे। प्रथमे आपण कौन करिवे? प्रथमे आपणकर जो परिकल्पना आपण करबा को जाउचंती तार मनोनयन करिवे। आपण देखंतु एठी कोन कोन रहिछि, मनोनयन, लिपिबद्धकरण, मान निर्धारण, योजना, संपादन, अधिक अनुसंधान। तो कहा परे कोटा हबो? आपणकर प्रथमे हबो फ्रेंड्स मनोनयन, देन हबो आपणकर तापय आपण प्लान करिवे योजना, देन ताको संपादन करिवे, देन अधिक अनुसंधान करिवे, तार मान निर्धारण करिवे, देन ताको रजिस्टर मेंटेन करिवे, लिपिबद्धकरण। तो आपणकर आंसर हे गला सी, आंसर हे गला सी। प्राथमिक शिक्षार्थी मानक शिक्षणगत दोष दुर्बलता दूर करिबा पई शिक्षक केउ गोटी उपरे गुरुत्व देबे? प्राथमिक शिक्षार्थी कथा कहूची, शिक्षणगत दुर्बलता को दूर करिबे आपण। क्रियाकलाप भित्तिक कार्यक्रम, मुखस्थीकरण, आलोचना वर्णना, पाठ्यपुस्तक। तो पिला माने दुर्बल अछंती माने सेमाने मुखस्थीकरण, आलोचना वर्णना, पाठ्यपुस्तक सेमानको आदौ भी इजी हबनी। तो क्रियाकलाप भित्तिक कार्यक्रम सब एक्टिविटी बेस्ड सेमानक पई काम करियाको पड़िबो। कोन पई निम्नोक्त प्रयत्न प्रमाद पद्धति अधिक फलप्रद? प्रयत्न प्रमाद पद्धति, ट्रायल एंड एरर मेथड किए करिथिले? आपणकर ईएल थर्नडाइक करथिले। प्रथमे बिराडी उपरे परीक्षा करथिले, सेकेंड रे मूषा उपरे करथिले। क्वेश्चन आसे प्रथम रे केउ पशु उपरे, द्वितीय रे केउ पशु उपरे। तो जो प्रयत्न प्रमाद पद्धतिर अन्य नाम होची संयोगवाद तत्व।
ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏ ସଂଯୋଗ ରଖେ ତ ତାକୁ ସଂଯୋଗବାଦ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ? ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ପାଠ ମନେ ରଖିବା, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା, କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା। ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦର ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର 3ଟି ଶିକ୍ଷଣ ନୀତି ରହିଛି। ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫଳାଫଳ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ପାଠକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ବିରାଡ଼ିଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କରୁଥିବ, ଛିଟକିଣି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ପକଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର 10 ଥର ଭୁଲ କରିବ, ତାପରେ 5 ଥର, ତାପରେ 4 ଥର, ତାପରେ 3 ଥର, ତାପରେ 2 ଥର। ତ ବାରମ୍ବାର ତାର ଭୁଲ ଗୁଡା କମି ଯିବ। କାହିଁକି କମିଗଲା? ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଭୁଲ ଗୁଡିକ କମିକି ତାର ହଉଛି କୋଉଠି ଗୋଡ ପକେଇଲେ ଛିଟକିଣିଟା ବାହାରି ଯିବ ସେ ଜାଣି ପାରିଲା। ତ ଏଇଟା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ବୁଝେଇଲେ। ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୂପ ବା ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କହୁଛି। ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିବ, ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ ହୋଇଥିବ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଥିବ, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଜଟିଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଆଧାର ନୁହେଁ? ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ରୁହେ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହୁଏ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଏଗୁଡିକ ସବୁଗୁଡିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଭୟ ପ୍ରତିରୂପ ଓ ମାନଚିତ୍ରର ସମାହାର? ଉଭୟ ପ୍ରତିରୂପ ଓ ମାନଚିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀ, ଚାର୍ଟ, ଭୂଗୋଳକ ରେଖାଚିତ୍ର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡିକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ର ଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିରୂପ କୋଉଠି ଅଛି? ଗ୍ଲୋବରେ। ଗ୍ଲୋବଟି ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ଲସ୍ ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିରୂପ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ, ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ ମାନଚିତ୍ର ରହିଛି। ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ MCQ କ୍ଲାସରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇଥିଲି। ତୃଣଭୂମି, ହ୍ରଦ, ସମତଳ ଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ନିଜେ ନିଜେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଆପଣଙ୍କର ଗାଢ ବାଦାମୀ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମାଳଭୂମି ଫିକା ବାଦାମୀ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସମତଳ ଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ, ତୃଣଭୂମି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ରାଶି ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଗଭୀର ଜଳ ରାଶି ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଏଣ୍ଡ ଅଗଭୀର ଜଳ ରାଶି ଗୁଡିକ ଫିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ତ ଏଠି କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତୃଣଭୂମି ଏଣ୍ଡ ସମତଳ ଭୂମି ଏଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସବୁଜ ହବ। ତ ହ୍ରଦଟି ଭିନ୍ନ, ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ରାଶି ନୀଳ ହବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଜନ୍ ଆଡାମ, ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ, ପ୍ଲାଟୋ, ରୁସୋ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଙ୍କର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଏଣ୍ଡ ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହଉଛନ୍ତି କିଲପାଟ୍ରିକ। 1918ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିକୁ, ଏଣ୍ଡ 1930ରେ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଭେନସନ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଫଳବତୀ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହାର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଙ୍କର। କେଉଁଟି ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ଅଶୋକ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଏଟା ତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ମସିହାଟା ଖାଲି ପିଲା ଲେଖିଦେବେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ତ ଖାଲି ପିଲା ମସିହା ଲେଖିବେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅଶୋକ କଣ କରିଥିଲେ? କଣ କରିଥିଲେ ପିଲା ଲେଖିବେ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା? ଏଇଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ
तो यहाँ हूँ चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्न। उपकथा उपरे गुरुत्व। उपकथा उपरे गुरुत्व आरोप ऐतिहासिक तथ्य घटनार वास्तव रूप काल्पनिक रूप एंड आपणकर किंबदंती। तो ये जो उपकथा गुड़िक रहा फ्रेंड्स आपणकर उपकथा प्रथम रोचे सत्य गल्प किंबदंती उपकथा क्षुद्र गल्प। तो आपणकर सत्य गल्प रे संपूर्ण सत्य घटना उपर आधारित एंड किंबदंती रे सत्य घटना रही थाए ता सहित किछि अतिरंजित करा जाए करिबा पई किछि काल्पनिक रूप दिया जाय थाए। बट उपकथा हेउची संपूर्ण माने अधिक काल्पनिक होउची उपकथा रे थाए एंड आपणकर क्षुद्र गल्प छोट छुआंक मनरे पाठ प्रति आग्रह करिबा पई क्षुद्र गल्प करा जाय थाए। तो आपणकर सत्य गल्प किंबदंती उपकथा क्षुद्र गल्प। तो आपणकर किंबदंती अधिक सत्य घटना थाए अल्प किछि सेतिरे काल्पनिक रूप दिया जाए बट उपकथा रे काल्पनिक रूप को गुरुत्व दिया जाय थाए। केउटी क्षेत्र परिभ्रमणर वैशिष्ट्य नुहे। क्षेत्र परिभ्रमणर वैशिष्ट्य नुहे। शिक्षण रे स्वाधीनता प्रदान निश्चय दिया जाए क्षेत्र परिभ्रमण रे एटी किंतु नुहे कहिछि। प्राथमिक स्तर रु ज्ञान आहरण करंती नियंत एटी स्व शिक्षण भी हुए पिला माने जेतु निजे बुलिकी शिखुचंती स्व शिक्षण हुए किंतु नियंत्रित परिवेश रु अनुभूति हासिल नियंत्रित कोटा श्रेणी प्रकोष्ठटा किंतु क्षेत्र परिभ्रमण रे एटा वैशिष्ट्य नुहे एटी परिवेश अनियंत्रित अनियंत्रित परिवेश रु पिला शिखे। किए शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार केंद्र बिंदु पाठ्यपुस्तक शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक छड़ा शिक्षार्थी। भूगोल शिक्षार केउ पद्धति रे एक समय रे और एक स्थान रे बहु शिक्षार्थी अर्थ समय अपचय न करी शिक्षा लाभ करंती। आपण जेतेबेले प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करौचंती एंड आपणकर क्षेत्र परिभ्रमण जाउचंती किंतु प्रोजेक्ट करूचंती जहाँ भी करूचंती अर्थ और समय अपचय होउची किंतु पिला को श्रेणी प्रकोष्ठ रे जेतेबेले आपण परोक्ष पर्यवेक्षण करौचंती मानचित्रटे देखौचंती कि ग्लोबटे देखै करौचंती कि आपण गोटे मॉडल निजे चित्रटे तयारी करिकि आंकी देकी देखौचंती एटा होची आपणकर अर्थ और समय अपचय न करिकि आपण करूचंती। भूगोल शिक्षा रे केउटी प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण प्रत्यक्ष मालेशियार रबर चाष कौनसी जलसेचन योजना सामुद्रिक स्रोत अध्ययन एस्किमो मानक जीवन यात्रा। आपण कोन पिला को मालेशिया को रबर चाष कर देखिया को नहीं कि जिबे तो आपण एटा कोन प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करि परिबे ना आपणकर जलसेचन करेबे ना सामुद्रिक स्रोत ना एस्किमो मानकर आपण जलसेचनटी नेकी पिला को देखै परिबे प्रत्यक्ष भाव रे बट मालेशिया रे रबर चाष कि सामुद्रिक स्रोत अध्ययन कि एस्किमो मानकर जीवन यात्रा एटा आपण प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करेबा संभावना बहुत कम थाए। निम्न प्राथमिक स्तर रे शिक्षार्थी मानक निमंते केउटी विशेष उपयोगी आपणकर सत्य गल्प संगृहीत गल्प किंबदंती क्षुद्र गल्प। आपणकर निम्न प्राथमिक कथा कहूची छोट छुआंक पय सबले क्षुद्र गल्पटा अधिक उपयोगी। उद्देश्य ज्ञापन भूगोल पाठ योजनार केउ सोपानर अंतर्भुक्त उद्देश्य आपण केतेबेले उद्देश्य ज्ञापन करिवे श्रेणी प्रकोष्ठ को जिबा परे आपण पिलांकर अभिप्रेरणात्मक कार्य करिवे आपणकर पिला मानकू आपण पूर्व ज्ञान प्रश्न पचारिबे पूर्व ज्ञान प्रश्न पचारिकी आपण उद्देश्य रे उपनीत हेबे उद्देश्य ज्ञापन करिवे उपक्रम स्टेज रे तापरे आपण उपस्थापना स्टार्ट करिवे। परिभ्रमण माध्यम रे शिक्षादान शिक्षार्थी भित्तिक पाठ्यपुस्तक भित्तिक पर्यवेक्षण भित्तिक प्रदर्शन भित्तिक परिभ्रमण करेबे माने पिला माने सेठी पर्यवेक्षण करिकि शिखिबे पर्यवेक्षण करिकि शिखिबे ऑब्जर्वेशन। केउटी अभिनय पद्धति माध्यम रे इतिहास पाठदान द्वारा शिक्षार्थी लाभ करुतबा सुफल मध्यरु गोटिए नुहे। अभिनय पद्धति कथा कहूची फ्रेंड्स शिक्षार्थीर मानसिक शक्ति प्रतिभार उपयोग हुए निश्चय ठीक अच्छी शिक्षार्थीर इतिहास प्रति आग्रह बढ़े ठीक अच्छी इतिहास संपर्क रे शिक्षार्थीर वास्तव धारणा हुए ठीक अच्छी अतीत जीवंत हो उठे एटा आपणकर कहूची अभिनय पद्धति द्वारा शिक्षार्थी लाभ करुतबा सुफल मध्यरु गोटिए नुहे।
कर्म भित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित केउटी संपर्कित नुहे? कर्म भित्तिक शिक्षार्थी निजे करी शिखती, कर्म प्रति आग्रही हुअन्ति, कर्म प्रति सम्मान प्रदर्शन करती, शिक्षार्थी केवल शिक्षकों कार्य पर्यवेक्षण करती। कर्म भित्तिक पद्धति माने पिला निजे करुथुबो, शिक्षकों कार्य कौन पर्यवेक्षण करिवो, से निजे कर्म करिवो। पाठ्योपकरण व्यवहार दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? स्लाइड, मॉडल, वीडियो प्रोजेक्टर केउटा भिन्न? आपन को जत्ते थर भी टीएलएम बुझेइछि कहिछि आपनकर प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड, प्रक्षेपण व अणप्रक्षेपण, प्रक्षेपित बा अणप्रक्षेपित जोटा परदारे पड़े से गुड़िक प्रक्षेपित बा प्रोजेक्टेड, जो गुड़िक परदारे पड़ी पारेनी अणप्रक्षेपित। स्लाइड, वीडियो प्रोजेक्टर सबु होछि आपनकर प्रक्षेपित, किंतु मॉडल होछि अणप्रक्षेपित। निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्राथमिक स्तर रे इतिहास शिक्षादान निमंते अधिक उपयोगी पद्धति? प्राथमिक स्तर रे इतिहास शिक्षादान निमंते गल्प कथन, समस्या समाधान, प्रदर्शन, आलोचना, वर्णना। आपणकर प्राथमिक शिक्षार्थी गल्प कथन। प्रकल्प पद्धति केउ शिक्षाविद दान? केउ शिक्षाविद दान? आपणकर प्रकल्प पद्धतिर प्रवर्तक होचंती किलपैट्रिक, किंतु जॉन डीवकर एटा होची गोटे दान, जेहेतु तांको प्रगतिवादी चिंताधारा उपरे एटा होची पर्यवेसित, जेहेतु तांको प्रकल्पटा तांको चिंताधारा रु ही आसीची, तो सेति पई आपणकर जॉन डीवकर एटा होची गोटे दान, किंतु जोटी पड़िबो तांकर प्रकल्प पद्धतिर प्रवर्तक किए? से होचंती किलपैट्रिक, 1918 रे करथिले। तो एठी शिक्षाविदकर को शिक्षाविद को दान? जॉन डीवकर। प्रकल्पर सोपान गुड़िक मध्यरु केउ क्रमटी ठीक? प्रकल्प निर्वाचन, योजना, मूल्यांकन, संपादना। आपणकर प्रथमे आपण को प्रकल्प करिवे ताको निर्वाचन करिवे, देन आपण योजना करिवे, देन ताको संपादना करिवे, तापरे आपण जाके ताको मूल्यांकन करिवे। तो आपणकर कोउठी अछि? प्रकल्प निर्वाचन, योजना, संपादना, देन आपणकर मूल्यांकन। आंसर हे गला सी। विषम जातीय दल गठन प्रक्रिया काहाकू कहती? बुझेइतिले सेदिन आपणकर सीडीपी क्लास रे भी। सम जातीय, विषम जातीय। तो फ्रेंड्स आगुरु आपणकर थिला मल्टी ग्रेड टीचिंग, एबे होची मल्टी लेवल टीचिंग। मल्टी ग्रेड माने बहु श्रेणीय शिक्षादान व्यवस्था, मल्टी लेवल बहु स्तर शिक्षादान व्यवस्था। तो फ्रेंड्स आपण जते बेले गोटे श्रेणी को गले, जदि आपण पिला माननकू हाल लाल माल अछंती गोटे श्रेणी रे, आपणकर हाई अचीवर एंड आपणकर मिडिल एंड आपण लोअर, आपण जदि हाल गोटे, मिडिल गोटे, लो गोटे, तीनिटा भाग करके बसेबे, तो एटा हे गले सम जातीय दल। काहे कि ना भल पिला गोटे रो, मध्यम गोटे रो, लो गोटे रो, सम जातीय हेले। किंतु आपण जदि तीनोटी दल करिवे, गोटे दल रे हाई अचीवर भी 2 जण रखिबे, मीडियम भी 2 जण रखिबे, लो भी 2 जण रखिबे, आउ गोटे रो हाई भी रखिबे, लो भी रखिबे, मीडियम रखिबे, आउ गोटे रे भी हाई लो मीडियम मिसेई की रखिबे। तो सेटा होची विषम जातीय दल। समान सामर्थ्य थिबा शिक्षार्थी को नै ना विभिन्न सामर्थ्य थिबा पिला को नै? विभिन्न सामर्थ्य थिबा पिला को नै हुए विषम जातीय दल, एंड समान सामर्थ्य थिबा पिला को नै हुए सम जातीय दल। उच्च नीच दर्शाउथिबा मानचित्र को कोन कहंती? रिलीफ, जरीफ, स्थान वर्णना, तथ्य भित्तिक। कहितली उच्च नीच दर्शाउथबो कि आपणकर रिलीफ मानचित्र। जेतेबेले घटना गुड़िक अतीतरु वर्तमान आड़क उपस्थापित हुए ताको की प्रकार समय रेखा कहती? 2 प्रकार समय रेखा, 2टा डिफरेंस टा बुझते इजी। क्रम वर्धिष्णु, क्रम संकुचित। अतीतरु वर्तमान आड़क आसुची क्रम वर्धिष्णु, एंड वर्तमान रु अतीत आड़क जाउची क्रम संकुचित। तो एठी देइछि कोन? अतीतरु वर्तमान आड़क, तो आपणकर क्रम वर्धिष्णु। निम्न केउ मानचित्रटी उच्च मानर अटे? सबुठु उच्च मानर कोउटा कहितली? जरीफ संबंधी मानचित्र, जहाँकि गोटे आपणकर म्युनिसिपालिटी किंबा गोटे बड़ सहर को सूचाए। जरीफ संबंधी मानचित्र उच्च मानर। गोटे देशर मानचित्र केउ प्रकारर? जरीफ, कांथटणा, भूपृष्ठ संबंधी तथ्य भित्तिक। कांथटणा गोटे देशर मानचित्र। केउ गुड़िक शिक्षण कार्यर उपादान? उद्देश्य,
ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଆହ୍ୱାନ ଥିବ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ଆହ୍ୱାନ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। କେତେ ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର କିଲପାଟ୍ରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ? କହିଛି ବାରମ୍ବାର, ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସରେ ବି ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, SST ରେ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସରେ ବି ଅଛି, CDP ରେ ବି ଅଛି। 1718, 1819, 1918, 2018, 1918। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମାରାଥନ, ମହାମାରାଥନ ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।